Pozivam vas u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz drevnog Egipta, a on je Mahad. Ovaj karakter je zapravo Dark Magician, ali pre nego što je postao Dark Magician, moramo da se vratimo u njegovu istoriju, tačno u drevni Egipat, pre nego što je Aten postao faraon. Tada Mahad i Aten, kao mali dečaci, bili su nerazdvojni drugari. Jedan drugog su čuvali. Toliko su nerazdvojni bili da je čak Aten uzeo Mahada kao jednog od svojih službenika. Pa je uz to i dobio milenijumski prsten. Mahad je od tog prstena dobio jedan deo svoje moći, ali također je dobio moć i od toga što je učio magiju. Bio je jedan od najboljih čarobnjaka u drevnom Egiptu. Nažalost, njegova priča se brzo i završava jer on sa 22 godine brani Egipat i faraona Atema od napada Bakure. U toj borbi on je prizvao svoje najjače čudovište, pozvao je Illusion Magiciana i borio se protiv Bakure. Ta borba je bila veoma jaka, toliko jaka da je Mahad morao znači svoju životnu energiju da spoji sa svojim odnosno sa svojim čudovištem Illusion Magicianom kako bi se napravio novo biće, odnosno Dark Magician. Sa tom novom moći Mahad, odnosno sada Dark Magician, je odbranio napad Bakure, ali u tom trenutku je i sebe zapečatio u onaj Stone Tablet, gdje je sebe zadužio da brani Atema i da bude njegov večni sluga. Bilo kad, bilo gdje, on je uvek za njega tu. Kasnije u serijalu, kao što je znamo, ljudi, odnosno Atem, koriste Dark Magiciana kao svog boss monstera, odnosno svog vernog slugu. Mahad je uz to sve i obučavao jednu malu devojčicu, odnosno čarobnicu, odnosno Manu, koja kasnije postaje Dark Magician Girl. Što se tiče Speed Duela, naravno nisu napravili njegove skillove, niti njegov špil, ali s obzirom da postoji dosta karata za Dark Magiciana zbog Yugija, u Speed Duelu može da se napravi jedan Mahadov špil. Pa tako ja ovdje imam čak 5 skillova za njega, neki su tag team, a neki su samo njegovi. Pa hajde vidimo šta sam ja to spremio za Mahada, čarobnjaka. Pa da krenemo sa Mahadom. Ovako, prvi skill Mahad, at the start of the duel, flip this card over. Pa obraćamo skill i kaže Sacred Guardian. Mahad, apply the following skill. When you draw Dark Magician during your draw phase, you can reveal it. Then special summon it from your hand. If Dark Magician summoned this way is destroyed by battle or card effect, you can special summon one Dark Magician from your deck in face-up defense position. Ovo je referenca na Mahada, bukvalno kartu Mahada, koju kada izvučeš možeš da je revealuješ i special summonuješ. Kada se ono uništi, mislim da poziva Dark Magiciana. Tako da sam napravio bukvalno tu kartu Mahada u skill. Tako da, to je to. Sljedeći skill, ćemo ga iza. Palarium Oracles. Mahad i Mana su zapravo ti neki Palarium Oracles, Mahad i Palarium Oracle Mana, znači dve karte koje su napravili, tako da sam nazvao ovaj skill da koriste Palarium Oracles. Da. At the start of the duel, flip this card over. Znači ovo je tag team duel gdje bi koristila i Mana i Mahad ovaj skill. Pharaoh's Eternal Oracles. Pa kaže Palarium Oracles skill, apply the following skill. If you took a total of 2000 or more damage during a single turn, you can special summon one Dark Magician Girl from your hand or deck at the end of that turn. But if you took 2500 or more damage that turn, you can also special summon one Dark Magician from your hand or deck.
This skill can only be used once per duel. Postoji karta koja to radi, ne mogu da se setim sad trenutno imena, ali od te karte sam napravio skill. Idemo dalje, sljedeći skill. Sad već Mahad postaje Dark Magician, tako da sam napravio skill gdje se on zove Dark Magician sad. At the start of the duel, flip this card over. Pa imamo Eternal Soul of Magician. Dark Magician skill. Once per turn during your main phase, you can shuffle 3 cards from your banishment into your deck. Draw one card. If it is a card that mentions Dark Magician in its text, or it is Dark Magician, add it to your hand. Otherwise, discard it to the graveyard. Apply the following skill. If Dark Magician in your monster zone is going to be destroyed by your opponent's card effect or skill, you can banish one card from your hand that mentions Dark Magician in its text instead. Znači neka protekcija za Dark Magiciana od protivničkog skilla ili nekog efekta neke karte. I tako mi ćemo stalno da ga štitimo kroz ovaj skill i onda možemo i prvi deo skill da aktiviramo, da kad imamo 3 karte banišovane možemo da ih šaflujemo u špil i da vučemo novu kartu. Tako da neko kretanje kartica skill u fazonu, tako da to je to. I sviđa mi se što imamo BAM verziju. Inače, što se tiče Dark Magician Girl, imamo isto BAM verziju i za nju, tako da kad ih uklopim špil na špil, bit će ludilo. Da, ovdje sa strane sam postavio njen špil i njene skillove, jer sam već radio epizodu za Dark Magician Girl, tako da sad imamo duo čarobnjaka u mojoj Speed Duel kolekciji. Ajmo sljedeći. Dark Magician. You draw one less card at the beginning of the duel during your main phase. You can activate this skill as a continuous spell card. Pa koja će to karta biti? To će biti Dark Magical Circle. Dark Magician skill, continuous spell. Once per turn during your main phase, you can look at the top 3 cards of your deck, then you can reveal one of them that is Dark Magician or a spell or trap card that mentions Dark Magician. Add it to your hand. Also place the remaining cards on top of your deck in any order. If Dark Magician is normal or special summoned to your field except during the damage step, you can target one card your opponent controls, banish it. Bukvalno je ovaj skill, ova spell karta Dark Magical Circle. Mislim da baš pripada ovom špilu, ipak je ovo čarobnjak, Mahad i ovaj krug njega uvek prati i to je izvor njegove magije, tako da sam to ubacio. Sad idemo dalje, Dark Magicians, znači kao što sam imao onaj skill za Palladium Oracles, sad imamo skill kada su i Mana i Mahad zajedno čarobnjaci, pa to nekako izgleda ovako. At the start of the duel, flip this card over. Magician's Grace. Dark Magician's skill. If your opponent activates a spell or trap card during your turn, except during the damage step, while you control Dark Magician monster, apply the following skill. You can draw one card. Then if it was spell or trap card, you can set it. Also, if it was a trap or quick play spell, you can activate it this turn. You can use this skill once per turn and only 3 times per duel. Znači još jedan tag team skill, još jedan da kažem neka verzija draw skilla, znači ima ih malo više, ali to su ipak čarobnjaci, oni su uvek izvlačili neku magiju iz nekog dela, da li špila, da iz spell ili trap karti, tako da meni se mnogo sviđa.
I to je to što se tiče njegovih skillova, znači 5 komada, znači 1 kao Mahad, 2 kao čarobnjaci, kao čarobnjak i imamo 2 miksa, znači sa manom. Evo su manini skillovi ovdje, ona isto također ima 2 sa kad je čarobnica, 1 kad je mana i imamo 2 isto za tag team duel. Međutim, htio sam još nešto da pokažem, znači kod ovog skilla, znači Mahad, imam ovaj art, ali druga opcija bi mi bila nešto ovako, pa ne znam šta je lepše da bude kao skill, isti je tekst, samo zbog arta. A verzija ili B verzija komentarišite pa da rešim tu situaciju konačno. To je to. Ajde da vidimo šta sam ja to njemu spremio za njegove skillove. Ovaj bre je špil. Špil mu se sastoji naravno od Dark Magiciana. To je jedna Secret Rare varijanta. I imamo 2 Common koje su drugi artovi. Znači to ja koristim za njegov špil, ova 3 čarobnjaka. Onda imamo support za čarobnjaka, to je Skilled Dark Magician 1. Pa onda imamo Magic Uriboa i to 2 kopije. Možda je preterano, igram ipak anime duele, ne igram metu, ali eto, imao sam jednog viška Kuriba pa sam ubacio 2. Možda je prejako, možda i ne baš, ali nekako. Za sad je tako. Legion the Fiend Jester. Još jedan, da kažemo, support za čarobnjaka. The Breaker the Magical Warrior. Pa, dosta liči na njega, a i radi sa counterima. I to je to. Mislim, ide uz Dark Magician špil, realno. To je muški deo čarobnjaka, da kažem, suporta za njega. Idemo sad čarobnica, Dark Magician Girl, ovdje imamo 1 kopiju, dok kod mane u špilu, u ovom špilu imamo 3 čarobnice, a 1 čarobnjaka. Tako da sam malo to izmiksovao, znači 1 je čarobnica ovdje, ali zato imamo 2 Valkirije da pomognu čarobnjaku i čarobnici. Imamo Apprentice Magician i tu sam ubacio 2 kopije i jednu Old Vindictive Magician. Znači da se ne bi ganjali sa 3 ove kopije, odmah idemo na Old Vindictive Magician da uništavamo protivničko čudovište. Bones Alone, jedna karta za lagan special summon i verovatno za neku žrtvu, za čarobnicu ili jednostavno samo neka protekcija. Mada je možda i suvišna ova karta, ali eto, za sad je u ovom špilu. Šta dalje imamo? Imamo Dark Magical Curtain koja je neka ultra rare varijanta iz Tournament Packa nekog, 4 jeste. I imamo još 2 te karte, ali common verzije. Tako da imamo za 3 čarobnjaka 3 Dark Magic Curtaina. Šta je sljedeće? Support za čarobnjaka, da uništavamo spell i trap karte ako ih imamo na terenu, što je veoma cool. Thousand Knives, još jedan support za čarobnjaka, samo što ćemo da uništavamo čudovište na terenu, što s ove 2 karte i jednim čarobnjakom čistimo ceo teren, maltene, i idemo u pobedu. Magic Formula radi sa čarobnjakom i sa čarobnicom. S ovom kartom čarobnjak pobeđuje Blue Eyes-a, tako da to je to. Diffusion Wave Motion, zanimljiva kartica, ne toliko baš korisna, ali možda bude baš broken. Ovo je Yugi igrao protiv Kaibe, čini mi se. Ali da, ubacio sam je u ovaj špil, jer je više tu korisnija. Magicians Unite, nešto što mi je cool, zato što već imam ove tag team skillove i nekako Magicians Unite mi dobro ide uz ovaj špil i za ovu cijelu priču, tematiku. Mage Power, pa mislim to je očekivano za Spellcaster deck. Arcane Barrier, nije da nešto ću da se naslanjam na ovu kartu, ali može da pomogne špilu. I to je to, znači ništa sad wow
preterano dobra karta za ovaj špil, ali opet je nešto sa counterima, nešto što radi sa čarovnjacima, tako da je upala u ovaj špil. Tribute Doll za lakše pozivanje Dark Magiciana, mada već imamo mnogo načina da ga pozovemo, znači evo, taj način, onda imamo način preko njega, imamo način preko Kuriba, imamo način preko Legiona, preko Jestera u stvari, imamo način preko Dark Magical Curtaina, baš imamo, eto, koliko to već načina, plus Dark Renewal, koja je broken karta po meni u speed duelu. Imamo Magician Circle koji može čarobnicu da nam pozove, znači baš imamo special summon ako hoćemo. Spellbinding Circle, da, eto. Gde je ona karta sad, Unite? Ima art ove karte u pozadini, baš je cool. Tako da i ta karta je kao čarolija čarobnjaka. I Miracle Restoring koja će da nam special summonuje opet čarobnjaka sa groblja, tako beše, jeste. Tako da špil ima mnogo načina da pozove čarobnjaka plus skillovi koji to rade, tako da je baš onako broken što se tiče pozivanja čarobnjaka. Međutim šta ja ovdje još imam dodatno? Na terenu imam dodatne karte, imamo još dve čarobnice koje bi mogli da idu u špil, mada već je 30 karata u špilu, to je sad više karata. Imamo Blast Magiciana i ja mislim da je ovo četvrta varijanta čarobnjaka i mene baš zanima koji je ovaj čarobnjak. Ako znamo da je Mahad, ako je on se pretvorio u ovog čarobnjaka, ko je onda ovaj čarobnjak? Ovo je neka kopija čarobnjaka, neki Bakura prerušen u čarobnjaka, 100%. I imamo Magician of Black Chaos, koji realno bi trebalo da mi je u špilu. Međutim, šta sam joj uradio? Ja još kad sam pravio Dark Magician Girl, ja sam njoj dao Dark Magician of Black Chaos i dao sam joj ovaj skill koji ga dodaje u ruku. I onda da ne bi menjao sad njen špil, neću ga vaditi iz njenog špila, znači on će ostati tu, u njenom špilu, jer, eto, već sam napravio za nju skill, ne bi da ga menjam, lepo ide i to je to. Iskreno, ako nabavim još jednu kopiju Magician of Black Chaos, pošto fali mi na primjer jedna kopija jer imam jedan ritual koji mi prazan, nema svog monstera, onda ću da ubacim u Mahadov špil i njega. Međutim, to bi mi povuklo da napravim i neki skill, da na primjer nekako pozovemo lakše njega preko Dark Magiciana, ali o tom potom, za sad je kako jeste, ova karta je zapravo iz njenog špila. Tako da, to je to za sad. Ništa, hvala na gledanju, lajkovanju, komentarisanju, udarite neki share i vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova. Ajde, čao!